Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Desh. The Perne police station has shifted gears in a recent investigation, transitioning a hit-and-run case into a murder investigation, following the tragic demise of Devidas Konarkar, aged 55 years old. The Perne police have apprehended the driver of the goods carrier rickshaw, identified as Mohit Kumar, aged 19 years old, and hailing from Vil Badshapur Panchgai, Tehsil Kurja in the district of Bulandshahr in Uttar Pradesh. His co-occupant, Abhishek Kumar, aged 20 years old, also from the same village and district, has also been arrested. Both individuals have reportedly confessed to their involvement in the crime. Listen in. On 13th, we had registered a case of accident initially in Perne police station, as we had received information regarding a fatal accident. After the registration of the case, investigation was conducted, and while conducting the investigation, we were getting inputs that it was not just a simple case of hit and run, that there were more complexities in it, and acting upon it with the help of the local population, the people in the area, they were very useful. They closely worked with the local police. We were able to arrest the two main persons who were involved in the commission of the accident. During their interrogations and after speaking to eyewitnesses, we were able to reach a conclusion that there was a fight which had happened prior to the accident, and the accident was in continuation of that fight. So, acting upon that information, we invoked the relevant sections of law. The person who was driving the vehicle has been arrested. The person who was sitting beside him has been arrested. The vehicle which was involved in the accident has been seized, and necessary legal action will be taken as we will conclude during the course of the investigation. इसके अंदर बाकी भी जो CCTV फुटेजेस को भी हमने लिया है अपने कब्जे के अंदर, और बाकी इसके अंदर काम चल रहा है स्टेज पे. दिस इज ऑल आई विल बी एबल टू शेयर. रजिस्टर एज अ मर्डर और एक्सीडेंट. इसके अंदर वी हैव एडेड राइट नाउ सेक्शन 302 IPC हैज बीन एडेड इन दिस केस. कितने लोग इन्वॉल्वमेंट है इसमें? इसके अंदर टोटल वी फील दैट 3 people are involved, of which 2 have been arrested and 1 is absconding. Searches are going on to arrest the third person. Fire erupted in the boot showroom in Ojia complex in Margao in the wee hours of Tuesday morning. Firefighters immediately doused the fire, preventing further loss. Fortunately, no casualties were reported in this incident. On Tuesday morning, in the wee hour around 3:30 a.m., a shoe store called Boots at Margao caught on fire, resulting in massive damage and loss. According to the owner, due to a short circuit, the fire had occurred. Immediately, fire and emergency services were informed. Upon receiving the call, the team arrived in no time and doused the fire, preventing further loss and damage. The exact figure of loss is not estimated yet. मागीर फायर ब्रिगेडान आयले आनी सगळे करून दिले. पण लायट बी चालू आशिल्ली तुमची? हां, कसो लागलो असो दिसता तुमकां? म्हाका खबर ना कशें लागलें तें. शॉर्ट सर्क्युटान लागले आसता. ओके. लॉस कितले जाले तुमकां? तें अजून काय पळोवना आमी. ओके. पळोवचें पडटा. Fire safety measures Authorities have initiated the annual cleaning and desilting of Santines Creek near the Panjim Inox building, signaling preparations for the impending monsoon season. Using heavy machinery like excavators, the Water Resource Department began the crucial task of clearing debris and silt from the creek on Monday morning, aiming to facilitate the unimpeded flow of water from the Mandavi River towards the Tonka area. With the state experiencing pre-monsoon showers, the authorities finally took up the dredging work of Sant Ines Creek near the Inox multiplex at Kampal, Panjim, on Monday. This routine maintenance activity is essential for preventing blockages and flooding during the monsoon season.
Not only was the cleaning of the creek but the accumulated waste also cleared from the area. Waste materials, including plastic debris and tree remnants, were observed being deposited on the footpath adjacent to the main road, creating inconvenience for pedestrians and emitting foul odors in the vicinity. Sagun for Herald TV. The chief officer of the Margao Municipal Council, Gaurish Shankwalkar, said that the pre-monsoon work is halfway. He said that the MMC initiated the work before the Code of Conduct and assured that it will be finished well in advance before the monsoons. Listen in. प्री मनसुनाची जी कामां आशिल्ली चडशी ती हो कोड ऑफ कंडक्ट कोड येवच्या पयलींच आमी सगळी सुरू केल्ली. तातूंत डिसिल्टेशन ऑफ ड्रेन्स म्हणजे थोडे गटर्स आसा त्यो सगळ्यो गटर्स ज्यो मोडलेल्यो त्यो आमी सारक्यो केल्या. रिपेर्स ऑफ ड्रेन्स जे व्हडले नाला आसा ते डिसिल्टेशन. मागीर ही जी आडसराची आनी खंयचे खंय झाडां ती चुट्टां बी उडयल्ली ती क्लीन करपाची सगळी ते आतां चालू आसा. आनी फुडल्या हाका आमी ते आतां डेंजरस ट्रीज आसा ते आयडेंटिफाय करपाचें काम सुरू केलां. ताचे मागीर ट्रिमींग आमी आतां करतले एक 3-4 दिसांनी. कित्याक ते डेंजरस ट्रीज आसा ताका अंडर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट आसा ताज्या अंडर एक आमकां परमिशन घेवचें पडटा. तर एक कमिटी आसा ती कमिटी फॉर्म करता कलेक्टर अंडर प्री मॉन्सून. ते सगळे जातकच आमी ते डेंजरस ट्रीज आसा ती ट्रीम करतले. प्री मॉन्सूना खातीर कितें एक्स्ट्रा लेबर कितें घेतला ना आमकां हरशीं हाज्या प्रमाणे आमचे सद्या आमी कितें करताले ते आमी ताजे टेंडर काडटाले. पूण ह्या फाटी टेंडर काडपाक तो आमकां वेळ मेळना म्हणून आमी आमचे डिपार्टमेंटल लेबर घालूनच सगळे ही कामां एक्झिक्यूट केल्या. तुमकां एका कलेक्टरान दिवची पडटा न्ही म्हणजे लेबर आमी ते कलेक्टराक दिता ताका मागीर ऑर्डर येतली ती आतां फर्स्ट वीक कोड जातकच रोखडीच येतली. तेन्ना आमी कितें करतात ते एक 30-40 लेबर आसा ते घेता फॉर मॉन्सून ते आनी ते हांचे कडेन दिता कलेक्टर ऑफिसा कडेन. त्या प्रमाणे ते फायर सर्विसे कडेन आनी खंय खंय ते मागीर उदक बी उरता आनी तांकां जर रेस्क्यू करचें पडलें जाल्यार ते टीम वापरता. आनी तुमी म्युन्सिपालिटीची कितें केला बिल्डींग? म्युन्सिपालिटीची ही बिल्डींग जी आसा ती ऑलरेडी आमी हाजो टेंडर काडला आनी हाजी रूफ जी आसा पळय ती कंप्लीट आमी रिपेर करता. तें काम ऑलरेडी स्टार्ट केलें. 50% काम जालें. उरलेलें काम हे 8 दिसांनी जातलें. आनी मागीर कितें आसा ही जनेलां आमची ज्यो खिडक्यो कित्याक ही बिल्डिंगेचें रिनोवेशन जें आसा रिपेर्स एंड रिनोवेशनाचो हाजो जो टेंडर जो आसा पळय ते जी सुडा काडपाचें आसा. आमी तांकां जी सुडाक बरयलां. ही हेरिटेज बिल्डींग आसल्या कारणान हाका मातशे थोडे गायडलायन्स आसात ते गायडलायन्स फॉलो करचे पडटा. म्हणून तांच्यांनी ऑलरेडी हाजो प्रोसेस स्टार्ट केला अपॉयंटमेंट ऑफ कन्सल्टंट. म्हणून आमी ह्या बिल्डिंगेक हात लायना. सद्या जी रूफ आसा पळय ती आमी रूफ सगळी रिपेर करपाचें काम घेतिल्लें आसा. ताजो टेंडर जाल्लो आसा आनी तें ऑलरेडी काम स्टार्ट जावन 50% कंप्लीट जाल्लें आसा. स्ट्रक्चर सेम आसा. स्ट्रक्चर सेम आमी स्ट्रक्चराक कशें हात लावंक शकना. In this edition of Street Voices, Team Herald TV spoke to several people to know their views on whether the Har Ghar Jal scheme of Goa government failed to reach the grassroots and village level. आमी हालीं पळयता टेम्परेचर खूब वाडलेलो आसा आनी उदकाची शॉर्टेज जाल्लेली आसा. खुबश्या गोंयच्या गांवांनी लोकांक जाय तशें उदक मेळना. सरकाराची हर घर जल जी स्कीम आसलेली ती फेल जाल्लेली आसा. ही स्कीम न्हू सरकारान जितले स्किमी हाडलेले ते सगळे स्किमी फेल जाल्लेले आसा. सरकार तुज्या दारी. सरकार केन्ना येवंक ना आमच्या दारी. प्रशासन तुज्या दारी. प्रशासन केन्ना येवंक ना आमच्या दारी. जनता दरबार जे प्रश्न मांडले ते प्रश्न केन्ना सॉल्व करूंक ना. आनी आयज उदकाची जी शॉर्टेज आहा ती सरकाराच्या हलगर्जीपणा खातीर कित्याक सांग हेंच्यांनी आमच्या न्हंयींगडा छेडछाड केले, आमचे झऱ्यांगडा छेडछाड केले, आमच्या डोंगरांगडा छेडछाड केले आनी डोंगराचेर जी झाडां आसलेली ती मारल्यान हेंच्यांनी आनी डोंगरांचेर 50-50, 60-60
बोरिंग मारपाक परमिशनां दिल्लेली आसा. आयज जर उदकाची जी शॉर्टेज जाल्लेली आहा हेका जबाबदार आसा TCP डिपार्टमेंट. गोंयचे TCP डिपार्टमेंट जे आहा हे गोंय डिस्ट्रॉय करपाक उठलेले आहा सारकें. हे आमचे जे सरकार आहा ते आमची म्हादई नदी जी आहा ती वाचोवपाक सुद्दां फेल जाल्लेले आहा सारकें. सो वयता थंयसर आयज उदकाची शॉर्टेज आसा आनी लोक उदका खातीर टँकर मागयता. सो आयज WRDन वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान आयज सिरियसली दखल घेवपाची गरज आहा. जे आमचे एक्झिस्टींग जे झरे आहात तांकां प्रिजर्व करपाची आनी मेगा कन्स्ट्रक्शनाक परमिशनां दिवपाची न्हू. ही मेगा कन्स्ट्रक्शनां आहा ही मेन कारण आहा उदकाच्या शॉर्टेजी खातीर. पेडण्या बांय सुकल्यात, मांद्र्या बांय सुकल्यात, खुबश्या जाग्यांचेर बांय सुकलेले आसा. हे सुकले कित्याक तर डोंगरांचेर आमी डिस्ट्रक्शन केल्लेलें आसा आनी जे वॉटर स्टोरेज जाता डोंगरांनी आनी ते झऱ्यांच्या मार्फत आमच्या बांयनी येता ते डिस्ट्रॉय जाल्लेले आसा. ती कनेक्टिविटी तुटलेली आसा म्हणून उदकाची शॉर्टेज जाल्लेली आसा. आतां बांय जर सुकोवंक लागले जाल्यार उदक मेळटलें खंयसर. म्हणून आयज सांगता गोंयकारांक हे डिस्ट्रक्शन जे चल्लां ते आमी गोंयकार वाचोवपाक शकता. हें बंद जावपाक जाय. सरकार टोटली फेल जाल्लेलें आसा, आमदार फेल जाल्ले आसा, मंत्री फेल जाल्लेले आसा, कोणाक पडोन वचोंक ना. सो जंगलां डिस्ट्रॉय जावपाची बंद जावपाक जाय आमकां जर उदक जाय जाल्यार. सो सरकाराचे जे हर घर जल स्कीम जी आहा ती टोटली फेल जाल्लेली आसा. हेंच्यांनी फटींगपणां उलोवन लोकांक पिश्यान काडल्यात आनी म्हणटात भिवपाची गरज ना. In a tragic incident, 2 gas cylinders exploded in a labor camp at Aldea de Goa in Bamboli on Tuesday. Quick response from the Panjim Fire and Emergency Services averted further damage. Fortunately, no casualties were reported in this incident. आमकां आयज सकाळी 10:44 hours कॉल येयले फायर कंट्रोल रूम पणजी की हांगा आल्दिया द ग्रूप आसा पळय तेंचे हांगासर लेबर कॅम्प आसा. लेबर रावता ह्या सायटीक त्या सायटीचेर उजो पेटलो म्हणून. इमिजिएटली म्हाजी फर्स्ट टर्नआउट पणजेची फायर स्टेशनाची भायर सरली. तशेंच इंटेन्सिटी ऑफ फायर हाय आहा म्हणून आनी एक कॉल येयले. लोक फोन करत रावले म्हणून आमी इमिजिएटली रिइन्फोर्समेंट म्हणून आमची हेडक्वॉर्टर्साची मोठो बावजरी धाडली. सो म्हाजी गाडी हांगा सारकी अरावंड 10:56 12 मिनटांनी पावली. तेंच्यांनी पळयलें की हांगासर तेकून सारके हट्स म्हटल्यार लेबरांच्यो ते आमी आतां झोपड्यो कश्यो म्हणूंक शकता सारके तेकून अरावंड 140 आसा खंय ह्यो हट्स. म्हटल्यार सगळे पत्र्याच्यो आसा स्ट्रक्चर. सो तेतून एक अरावंड 10 to 12 इनवॉल्व जाले खंय फायरान. आमी पावच्या पयलीं खंय लोकांनी हांगासर 2 LPG सिलिंडराचे ब्लास्टय आयकले. आमी फर्स्ट कितें केलें की हांगासर जे सायडीक तेकून आसले तेंचे आमी LPG सिलिंडर्स एक्स्ट्रा कितें आसले त्यो भायर काडले कित्याक ते आनी ब्लास्ट जालेले आमच्याय फायर फायटरांक त्रास आनी कोण तेंच्या सायटीर मागीर लेबर येयल्ले हेल्पाक तेय तेंकांय त्रास जाले. आमी पयलीं सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स LPG सिलिंडर्स भायर काडले आनी सायड बाय सायड फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलें. तसोच मिनवायल हांवूय पावलो हांगासर. आमी हांगासर दोनूय गाडयो सारकी डिफरंट डायरेक्शनान लायले ज्या डायरेक्शनान आमकां इजिली फायर कंट्रोल आनी एक्सटिंग्विश करपाक मेळटले म्हणून. टोटल आता कितल्या घरांक उदक पेटलां म्हटल्यार कितल्या हॉट्स आमी अरावंड आमी तेंचो लायझन ऑफिसर आसा तेणी सांगला अरावंड 10 आसतले 10 to 12. सो ऑलमोस्ट आतां फायर आमी टोटली कंट्रोलान आनी इट इज एक्सटिंग्विश सुद्दां म्हटलें जाता. टोटल 2 सिलिंडर ब्लास्ट जाले की आमकां आयकपाक येयला 2 सिलिंडर. आमी आतां ते सारकी इन्क्वायरी करतले कसो पेटलो उजो, कित्याक लागून पेटलो आनी कितले LPG सिलिंडर. आमी तशे LPG सिलिंडर 3-4 आमी भायर काडलेले म्हाज्या फायर फायटरांनी भायर काडलेले आसा. United Taximen Union has condemned the recent attack on a taxi operator at Daboli Airport, expressing deep concern over the safety and security of their members in the wake of such attacks. The union has emphasized the vulnerability of taxi operators who serve as frontline workers in the transportation sector. The members have demanded expedited measures from the authorities to ensure the safety and protection of their members. Listen in. अराउंड म्हाका 3:20 ते 3:15 अशें जालें सकाळी फुडें आयज. सो ही घटना घडपाक म्हटल्यार कारण कितें आहा हें टावटींग. हे हांगासर आतां आमी आतां येलो ब्लॅक आमचें एसोसिएशन आहा. आमी मोर दॅन 40 years हांगा आमचें पोट भरता. आमचे जाणटे जावन गेले त्या उपरांत तेच्या फाटल्यान पिढी आहा ते तेंचें तशेंच चालू जाल्लें आसा. आनी आयज जी घटना घडली ती एकदम अशी जाल्ली कितें आयज कोणाचो जीव सो वचपाक शकता आसलो कित्याक तेणी ज्या प्रमाणे आमच्या जो कावंटर आहा तेच्या फुड्यान हे सगळे ते अक्षता केलेले आसा. त्या आमच्या त्या मेंबराक तेणी अक्षता नाकार मूड मारून नाकाच्या हाडाक सुद्दां डॅमेज केला प्लस तेच्या दांतांकूय डॅमेज जाल्लेले आसा. आनी मॅडिकल प्रमाणे डॉक्टराचें सांगणें आहा की तेका ऑपरेशन करचें पडटलें म्हणून कित्याक ते नाक थंयसून तेची इंजरी जाल्ली आसा.
आनी सांगपाचें म्हटल्यार ही अशी गोश्ट पयलीं सुद्दां घडटाले जेन्ना आमी न्यू आमची कमिटी बॉडी येयली तेन्ना सुद्दां आनी तेजेर आमी खूब कंप्लेनी करताले पूण तेजेर केन्नाच कितें चेंजीस जावंक ना आनी तेज्या उपरांत आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोहीन सरान एक अर्जंट मिटींग कॉल आउट केली तितून एअरपोर्टाचे पी आय आसले DYSP आसले आनी ट्राफीक सेलाचे पी आय आसले तेतून मिटिंगेन तेन्ना आमच्या सरान ताबडतोब ते सगळे टावटींग जाताले पळय ते तेन्नाच बंद करून उडयले म्हटल्यार जालें चल्लें पूण बरें चलतालें आनी सगळे आमचे मेंबर आसले पळय तितून सगळे तेंच्यांनी भितर मेहनत घेतलेली आनी तेज्या उपरांत नायट टायमाचेर कांय चेंजीस जावंक ना नायट टायमाचेर कोण येताले टावटींग करताले कांय समजना कित्याक लागून ते टावर्स अशे आसले की ते बूम मारताले सोरो पिताले आनी अक्षरशः सारके हांगाचेर अशें येताले की केन्ना कोणाकूय कितें हल्लो करपाचे चान्सीस आसले तेज्या उपरांत आतां आमचो रिसंटली एक न्यू PI येयल्लो आसा 4 म्हयने जाले त्या PIन आमकां इतलो आमचो सपोर्ट दिल्लो आहा की तें टावटींग हें खूब म्हणल्यार खूब कमी जाल्लें आसा कित्याक PIन आमकां इतलो हातभार लायलो की आमी जेन्ना तांकां कॉल केला तेणी तेंचो आमकां सपोर्ट सदांच आसा आनी मेन ती म्हणल्यार आतां दिसावाचे टावटींग 100% 90% तरी कमी जाल्लें आहा पूण रातचे 7 उपरांत 3 ते 4 मेरेन टावटींग सारकेंच म्हणजे सारकेंच चड जाल्लें आसा आनी हांव आतां आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन मागता कितें हेतून चेंजीस करून आमकां आमच्या धंद्याक तेंच्यांनी म्हाका हातभार लावपाचो. Goa CAN has expressed concerns about the lack of facilities for consumers at the KDC bus stand at Ponda. The Ponda KDC bus stand does not have the basic facilities like signages for the bus bays, which inform consumers of the destination, departures and arrivals. No timing boards, no toilet facilities, no fire safety and many more. Watch. Today I am here at Ponda KTC bus stand and I am shocked to see. I thought that I will be able to use the toilet facility, but what I have seen here today is shocking. The toilet which was supposed to be operating is shut down. So this bus stand has no toilet facility. Can you imagine, today is the 14th of May. The situation is there's so much heat. People would look for some toilet facility, no toilet. I don't know what is the situation for women and girls who are coming to this bus stand. The schools and high secondaries are going to open on 4th of June. And it is amazing that no officials, no people from municipality or panchayat or anybody has taken note of this, that there is no toilet facility. Now, if they are building a new toilet, very good. But in the meantime, they can bring the mobile toilets and put here, no? The facility is available. They can take it from tourism department, GTDC or whoever, arrange mobile toilets for the service of the people. We are talking of making our bus stands comfortable and efficient for the people of Goa, but I do not understand how this bus stand has been neglected by the authorities. And it is sad to see that even today this bus stand, if you see, there are no signages. If I want to go to Margaon, Panjim, Valpoi, no signboards are there. But on the other side of the bus stand, I am seeing that they have put LIC boards, LIC publicity boards. Now, KTCL has to answer. What are they interested in doing here? We are not against revenue generation. You can definitely collect revenue from your advertising. But the most important need of the hour is facilities to the public. So basic facilities. And what is also I have noticed, shockingly noticed here, is there is no fire safety, no fire extinguisher, nothing available at this bus stand. So this is a very sad state. No toilet, no signages, no fire safety arrangement. KTCL has to take action on this, and Goa CAN immediately will write to the authorities to highlight this. The Colombo police have apprehended the prime suspect involved in the theft of gold plates from the residence of Nancy Dish in Saipe, Kandoli. The accused, identified as Ekayub Mondal, hailing from West Bengal and employed as a servant by Dish, allegedly absconded after committing the theft. Police have recovered a significant portion of the stolen property, including 3 gold biscuits with a total weight of 300 grams, valued at approximately 25 lakh rupees. Listen in. 27 अप्रैल को एक हमने कैलनगुड पुलिस स्टेशन के अंदर एक हमें कंप्लेंट मिली थी घर के अंदर चोरी की, जिसके अंदर एक नैन्सी डियाज 62 years old senior citizen who is a resident of Kandolim. She had lodged a complaint कि उनके घर से फ्लैट से अराउंड 4 gold plates, 4 gold की plates were missing.
तो जैसे ही as soon as that information was received in the police station, Kalangut police station, a case was registered under section 381 of the Indian Penal Code और एक स्पेशल टीम का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ SDPO कोडवरी एंड लेड बाय PI कालंगूट। ये टीम ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उनको पता चला कि इनके घर में देयर वाज अ सर्वेंट हु वाज वर्किंग फॉर लास्ट 7-8 years and we felt after interviewing that lady the complainant that there was a very high chance कि इनके ये इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद जब टेक्निकल सर्वेलेंस और CCTV के माध्यम से हमने सर्च करने के बाद पता चला कि जो ये हमारा सस्पेक्ट है इनका लोकेशन वेस्ट बंगाल में आ रहा है। A team was sent led by PSI अक्षय पारसेकर। ये गए वेस्ट बंगाल के अंदर एंड दे वर एबल टू arrest the accused. The accused was he was identified as Yaqub Mandal. He is a resident of West Bengal और वेस्ट बंगाल के अंदर एक दक्षिण दिनाजपुर करके डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर विच इज़ अराउंड 500 meters फ्रॉम बांग्लादेश बॉर्डर। इट इज़ वेरी नियर टू इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। वहाँ से इनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद से हमने करीब 300 ग्राम गोल्ड इनके पास से रिकवर किया है विच इज़ वर्थ अराउंड 21 lakhs इसकी कॉस्ट हम एस्टिमेट कर रहे हैं और इसके अंदर अभी थोड़ी रिकवरी होना बाकी है बट वी आर होपफुल दैट वी विल बी एबल टू सक्सेसफुली recover the rest of the gold as well. Local vendors lay their mats to showcase the variety of culinary essentials and locally produced goods ahead of Purumiantache Fest near the government primary school in Panjim and urban health center in the city. The vendors have already begun their sales since last Saturday and are overwhelmed with the public's response. They claim that the locals wait to buy their produce irrespective of the cost. तुम्ही आज पणजे पुरुमेस्ताचे फेस्ताक गेल्या कितें कितें आसा तुमचे कडेन? चणे, धवी चवळी, मेरुले, कुळीदा, नाशणे, तेल, लागोड, आम्याची सोलां, कोथमीर आसा, भिंडीची तिरफळां, परत हळदीचो पिठो, आमटाना, मोठे मिरसांगो, नाल आसा, कांदे आसा, मसुरे मिरसांगो 800 रुपया किलो। आनी कश्यो प्रायस कितें आसा? प्रायस ओसाण्याचो 250 रुपया, दही चवळी आहा 200 रुपया आणि ते मेरुले बारीक ते आहा 220। सोलां बीन? सोलां 200 रुपया। सोलां आनी तांदूळ आहा 70 आनी पोड, मिरसांगो 800 रुपया किलो। तांदूळ 70 रुपया बाग। तुम्ही वर्सान वर्स येता? हय वर्सान वर्स येता। नांव कितें तुमचें? म्हाजें नांव राधिका बाळकृष्ण चोडणकर। आनी मिरसांगे कसल्यो कसल्यो आसा तुमचे कडेन? मसुरे आनी मोठे आसा। मोठ्यो? तेंची रेट कितें? तेची रेट आहा 1100 आणि 800 रुपया किलो। आणि हेजे तुमी हांगासर कांद्याची पोड दवरल्या एक मोळी 300 रुपया 400 रुपया मोळी कांदे कितें म्हणटा ते घरचे गांवठी कांद्याचे मोळे म्हणटा गांवठी कांदे ते आमचे गांवठी ते जोर बीन येयले जाल्यार भुरग्यांक बरें कापां मारून मागीर ती साखर घालून हें करपाचें पिवंक दितात। आनी गेल्या वर्सा हेजी प्रायस इतलीच आशिल्ली ह्या वर्सा इतलीच आसा अशें कांय म्हारग अशें जालें ना म्हापशाची रेट दवरल्या असाणे बीन आमी म्हापशा 250 दिता तशीच दवरल्या कांय म्हारग जावंक ना ना म्हारग कांय आनी पणजे तुमचो रिस्पॉन्स कसो आसा? बरें आसा लोक येतात लोकांक जाय म्हणून आमी येता रावता लोक आमकां पुरुमेत म्हणून गांवठी म्हणून तुमकां रावता? हय गांवठी म्हणून रावता वर्साचे वर्सा रावता ती पूण इम्पॉर्टंट हेका वखदा ल्हान भुरग्याक जोर येयलो कांदे घालचे जोर ऑटोमॅटीक ना जाता लोक मुद्दम मारताय मुद्दम वचना ते करून येता कसो सेव कशें घरान आसोवंक जाय वरसभर तेका कांयच जावपाचें चोरल्यान खाल्ले जाल्यार आनी पोल्ले जाले पोलता मागीर हें जाता कितलो तेंप उरता हेका? ते वरसभर उरता मागीर एक वर्सभर टेस्टू तशीच आसता कांयच जायना सुरक्षीत मागीर। The chief officer, along with police officers, inspected and discussed the parking and other arrangements in view of the Holy Spirit Church feast at Margao.
The feast that will be commemorated from 19th of May will have a fair which will have to be organized as per the High Court guidelines and will be functional only for the next 7 days. आता 19 तारखेच्यान होली स्पिरीट चर्च आसा, होली स्पिरीट फिस्ट आसा हांगासर. ते ताका आमची म्युनिसिपालिटीची वर्ष पद्दती प्रमाणे फेरी लागता. आता 2015 एक ऑनरेबल हायकोर्टाची जजमेंट आयिल्लो, तातूंत तांच्यांनी भरपूर गायडलायन्स घाल्ल्यो की फेरी जर तर घालता जाल्यार ती कशी घालपाची, तातूंत कितली स्टॉलां आसपाची, आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे म्हणजे पुलीस, फायर सर्वीस, ट्रॅफिक, FDA, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर सप्लाय हांचे सगळ्यांची जबाबदारी कितें हें तांच्यांनी सारकें स्पेसिफिकली घाल्लें. ताका लागून आज हांवें सगळ्यांक आपोवन तांकां हांवें मिटींग घेतलें आनी हो जजमेंट आसा तो तांच्या नजरेक हाडला की बाबा ह्या जजमेंटा प्रमाणे आमकां ही फेरी घालूंक जाय. तातूंत तांच्यांनी सांगिल्लें की फेरी आसा ती मॅक्झिमम शूड बी फॉर 7 days आनी 7 दिसांनी ती काडपाची म्हणून. तर ते सगळ्यो गोश्टी हांवें तांकां सांगल्या आनी त्या प्रमाणे हांवें तांचे कडेन सांगलां की बाबा हाज्या प्रमाणे जजमेंटा प्रमाणे आमकां ही फेरी आसा ती ह्या फाटी घालून ते बऱ्या भशेन आमकां ते फेस्त हें करूंक जाय. कितें जजमेंट आहा तो जजमेंट जो आसा तो ग्रीन गोवा फावंडेशनान तेन्ना तें रिट पिटिशन घाल्लें 2010. ताजेर 2015 तांच्यांनी एक डिटेल जजमेंट दिला, तुमकां जाल्यार कॉपी व्हरा तुमी, आनी तातूंत तांच्यांनी कशें कितें आसा ह्यो सगळ्यो गोश्टी हे केले, डिस्कस केले. काल आमचो टॅक्सी भाव देविदास कोनाडकर ताका एक रिक्षेन मारून तेंच्यांनी एक मर्डर कशें केल्लें आसा आनी हे घाटी जे आहा तेंच्यांनी हे केल्लें आसा कृत्य. हांव तेंच्या फॅमिली बरोबर आमचे सगळे युनायटेड टॅक्सी ब्रदर तेंच्या दुख्खाक सहभागी आसा आनी आज काल सुद्दां कालच्यान आमी अजून मेरेन आमचे टॅक्सी भाव न्हिदोंक ना. दुख्ख इतलेंच वाडटा की जेन्ना ताका मारलो तेन्ना पुलिसांनी तेजी बॉडी कासारवांड्या व्हेली आनी थंयसून 3 वरां तो डॉक्टर सांगतालो की पुलीस ही केस आनी पुलीस येयल्या शिवाय आमी ती बॉडी दिना. दोन्ही पुलीस स्टेशना वयल्यान 3 वरां थंयसर एक सिंगल पुलीस येवना ती बॉडी घेवन बांबोळे धाडपाक पोस्टमार्टमाक. The holy procession of Our Lady of Fatima was held on Monday with faithful devotees participating in this procession, reciting the Rosary. The procession began from Our Lady of Perpetual Succour Chapel, Donapaula to Taligaon Church. On Monday, the devotees witnessed the procession of Our Lady of Fatima that took place from Our Lady of Perpetual Succour Chapel, Dona Paula to Talegaon Church. 13th May is the anniversary of Our Lady's first apparition at the Cova da Iria in Fatima, Portugal, 107 years ago, and this event is scheduled on 13th May each year. आयज आमी फातिमा सायबरीची परब समारंभता आनी आयज आमचो वाडो तयार आसा, पुरसांव येवपाची आसा, त्या खातीर आमी तयार जाता. पुरसांव दोनापावला चॅपल टील तालिगांव इगर्जी कडेन एंजल्स ओके. आतां फातिमाच्या बाराबरची मिटींग सांगाता ती वॉक करतले तालिगांव इगर्जी. आमी सायबरीन वेलकम येवकार दिता आमच्या वाड्यान. फेस्ताची पोरबी कशी एक एक फूल म्हणटली. Sagun for Herald TV. Kankona Sports and Cultural Club defeated Raya Football Club 3-0 in the GFA's Under-13 Boys Youth League Division 2 football match and became state champions, played at the artificial turf ground in Fatorda on Monday. The highlight of the match was a brilliant hat-trick by Aditya Bande. That's all we have in today's bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and X. Take care and goodbye.